आपकी बेटी पकड़ी भी गई, उसका जो प्रेमी था वो भी पकड़ा गया। अब आप क्या चाहती हैं? फांसी होनी चाहिए, दोनों को फांसी, दोनों को फांसी होनी चाहिए। कोई कोई उम्र कैद नहीं, कोई नहीं, फांसी होनी चाहिए। 2011 সালে সৌরভ রাজপুত তার কলেজ ক্যাম্পাসে একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়। তো মেয়েটির নাম হলো মুস্কান রাস্তোগি। তো তখন থেকে তাদের সাথে একটা সখ্যতা গড়ে ওঠে, প্রেম শুরু হয় তাদের ভিতরে। তো 2011 সাল থেকে 2016 সাল পর্যন্ত 5 বছর তারা সম্পর্কে থাকে। এরপর 2016 সালে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়, কিন্তু সৌরভ রাজপুতের পরিবার থেকে এটা নিয়ে ঘোর আপত্তি জানায়, কারণ সৌরভ রাজপুত ও মুস্কান রাস্তোগির গোত্র ছিল দুইটা ভিন্ন। তো এইসব কারণে সৌরভ রাজপুতের পিতামাতা রাজি ছিল না, কিন্তু এক পর্যায়ে সৌরভের জেদের বসে বা জেদের কারণে, সন্তানের জেদের কারণে তার মা রাজি হয়ে যায় যে ঠিক আছে বাবা, তোরা যদি সুখে থাকিস তাহলে ঠিক আছে। তো সেক্ষেত্রে তার মা তাকে তার ওয়াইফ হিসেবে বা তার পুত্রবধূ হিসাবে মুস্কান রাস্তোগিকে অ্যাকসেপ্ট করে নেয়। এরপরে 2016 সালে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় 5 বছর সম্পর্ক করার পরে। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরে মুস্কান তার পরিবারে বিভিন্ন সমস্যা করতে থাকে। তার এক পরিবারের মা শ্বশুর শাশুড়ির সঙ্গে থাকতে চায় না, তো প্রেশার ক্রিয়েট হতে থাকে যে আমি এখানে থাকবো না, তুমি আমাকে আলাদা বাসায় নিয়ে চলো। তো এরপরে ছেলে বাধ্য হয়ে আর কি করবে, তো বাসা আলাদা নেই। তো এই ঘটনাটি হলো ভারতের উত্তরপ্রদেশের একটা জায়গার নাম মিরাট। তো মিরাটের ঘটনা। তো মুস্কান রাস্তোগি প্রথমে সৌরভকে তার পরিবার থেকে আলাদা করে। আলাদা করার পরে সৌরভ একটা ভালো চাকরি করতো, নেভি মার্চেন্ট অফিসার ছিল, ইন্ডিয়ান। তো সেইখান থেকে তাকে বলে এই চাকরি করা যাবে না। তো এরপরে সৌরভ সেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে চাকরি নেয়। তো সে লন্ডনে চলে যায়। লন্ডনে চলে যাওয়ার পরে সেখানে একটি রেস্টুরেন্টে চাকরি নিতে থাকে। তো সেখান থেকে দেশে আসে যায় এইভাবে। তো এর ভিতরে 2019 সালে তাদের একটি কন্যা সন্তান হয়। কন্যা সন্তান 2019 সালে হয়, এখন 2025 সাল। তো 6 বছর কন্যার বয়স থাকে। তো যেহেতু স্বামী বাইরে থাকতো আর চাকরি করতো, মাঝে মাঝে আসতো, এদিকে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সাথে তার ওয়াইফ বনিবনা নেয়। उसने अपने मम्मी पापा तक को उसके लिए छोड़ दिया। राधिया पे करोड़ों की प्रॉपर्टी है, कैश भी है, सब कुछ है। उसने उसे ठुकरा के इस किस्म में परेशानियां झेली हैं। उस परेशानियों को मैंने देखा, थोड़ा बहुत मैंने सहयोग करा है, पर ये नहीं समझ पाई उसके प्यार। মুস্কান রাস্তোগির সঙ্গে সাহিল শুক্লার একটি ঘনিষ্ঠতা বজায় ওঠে। তারা দুজন মিলে একসঙ্গে সাহিল শুক্লা এবং মুস্কান রাস্তোগি মিলে ড্রাগস নিত, নেশা করতো। हमें ये भी बात उसने कल बताई है कि मम्मी मुझे 2 साल से नशे की आदत हो गई है बहुत ज़्यादा, मैं सबके बिना रह सकती हूँ, मैं नशे के बिना नहीं रह सकती। তো এটা আবার তার হাজব্যান্ড জানতে পারে। হাজব্যান্ড জানতে পারার পরে, অর্থাৎ বাড়ির যেখানে ভাড়া থাকতো, ভাড়ার বাড়িওয়ালা দেখে ফেলে। তাদের অনেক বাড়ি দেখে যে এরকম এই ছেলেটা যাতায়াত করে, হাজব্যান্ড বাসায় থাকেন, হাজব্যান্ড থাকে বিদেশে, ছেলেটা রাত বেরাত আসে। তো সেই হিসাবে যখন সৌরভ আসে দেশে, আসার পরে বাড়িওয়ালা তাকে জানায় যে এরকম তুমি তো থাকো না, তোমার বাসায় এরকম ছেলেটা আসা যাওয়া করে। তো এটা নিয়ে তাদের ভিতরে একটা সমস্যা তৈরি হয়। এরপরে ডিভোর্সের জন্য আদালতে গিয়ে করা হয়, কিন্তু সেই মেয়েটা অর্থাৎ মুস্কান রাস্তোগি বলে যে আসলে আমার এটা ভুল হয়েছে, আমি আর করবো না, আমাকে এবারের মতো মাফ করে দাও। তো সেই হিসাবে সৌরভ বাচ্চার দিকে তাকিয়ে তাদের বাচ্চার কথা ভেবে বিষয়টাই করে যে কনসিডার করে যে ঠিক আছে। पहली बार सौरभ को उसके मकान मालिक ने यह बताया कि उसकी पत्नी मुस्कान और साहिल का एक अफेयर चल रहा है, और इसके बाद सौरभ ने तलाक लेने के लिए अदालत में अर्जी भी लगाई। लेकिन मुस्कान तलाक के लिए तैयार नहीं हुई और उसने सौरभ को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो अब कभी भी अपने बॉयफ्रेंड साहिल से ना तो मिलेगी और ना ही कभी उससे बात करेगी। और सौरभ ने मुस्कान को एक और मौका दे दिया इस वापसी का। लेकिन मुस्कान ने सौरभ के लंदन जाते ही साहिल से फिर से मिलना जुलना शुरू कर दिया, और इस शादी में सौरभ राजपूत को हर दिन लगातार पहले दिन से ही धोखे मिलते रहे। বাইরে চলে যায়, তখন মুস্কান তার স্বামীকে মারার জন্য প্ল্যান করতে থাকে। অর্থাৎ নভেম্বর মাসে থেকে প্ল্যান শুরু করে যে তার হাজবেন্ডকে আর বাঁচিয়ে রাখা যাবে না, কারণ ও বেঁচে থাকলে তো আমি নেশা করতে পারবো না, তুই করতে পারবো না। नवंबर से ये प्लानिंग कर रहे थे। उस समय ये जगह ढूंढ रहे थे कि मार के हम गाड़ेंगे कहाँ। এদিকে 2025 সালের ফেব্রুয়ারি মাসের 25 তারিখে তাদের বাচ্চার বার্থডে হওয়ার কথা, জন্মদিন ছিল। অর্থাৎ 2025 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাদের বাচ্চা 6 বছর পূর্ণ হবে, অর্থাৎ বাচ্চার জন্মদিন। তো সেই উপলক্ষে 24 তারিখে সৌরভ দেশে আসে। তো 24 তারিখে দেশে আসার আগে মুস্কান করে কি 22 তারিখে ছুরি কিনে রাখে দুইটা, 800 টাকা দিয়ে বা 800 রুপি দিয়ে মিরাট থেকে মুরগি কাটার কথা বলে। 22 फरवरी को
इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। इसने चाकू खरीदे, ये गई शॉप पे शारदा रोड पे, वहाँ पे इसने 2 चाकू खरीदे 800 रुपये में, मुर्गा काटने का नाम लेके, चिकन काटने के लिए मुझे चाकू चाहिए। चिकन काटने चाकू लिया इसने। এই মেয়েটা করেছে কি, তার সে বলেছে যে আমার এনজাইটি হয়, তো সেই জন্য তাদের একটা লোকাল যে ডক্টর আছে তার কাছে যায়, যাওয়ার পরে বলে এনজাইটির কথা, তো সেক্ষেত্রে তাকে ঘুমের ওষুধ প্রোভাইড করে বা প্রেসক্রিপশন দেয়। সেখানে সে গুগল থেকে প্রেসক্রিপশনে ঘুমের ওষুধ দেখে বা অচেতন করার যে ড্রাগস আছে, ওষুধ আছে, সেটা দেখে সে ওইখানে লিপিবদ্ধ করে সেই অচেতন করার ওষুধ আনে। पर्चे पे इसने फिर वही साइन, वो पर्चे पे वो दोनों दवाइयाँ लिखी। खैर नगर में आके वो उसने दवाइयाँ परचेज की हैं। এরপর 24 তারিখ তো তার হাজবেন্ড আসে দেশে, আসার পরে 25 তারিখে বার্থডে, তো বার্থডেতে তারা সেলিব্রেশনও করে, সেটাও দেখা যাচ্ছে। 24 तारीख को ये वापस পরে তাকে একটা ড্রামের পর ওইভাবে রেখে দেয়। পরের দিনকে তারা একটা ড্রাম নিয়ে আসে, ড্রামের ভিতরে তার বডিটাকে ভিতরে এন্টার করে সিমেন্ট দিয়ে সিজ করে দেয়, যেন ইয়ে না করতে পারে, বডিটা ডিসপোজ বা দুর্গন্ধ না হতে পারে, বা যে কোনো কারণে ওরা এটা করে, কি কারণে করে এত ডিস্টার্বিং। আমি এই ভিডিওটা তৈরি করার সময় আসলে আমি বলতে গেলে আমার কেমন একটা লাগছে। और उसके बाद ये लोग उन्हें बाथरूम में ले जाके इनकी गर्दन और हथेली काटी थी। उसके अगले दिन, उस दिन इन्होंने शव को कमरे में छुपा दिया था और उसके जो बॉडी पार्ट्स थे वो ले गए, साथ गए थे साहिल के घर। अगले दिन सुबह वापस ये लोग आए थे। उसके बाद इन्होंने जो सीमेंट है, सैंड है और जो ड्रम वगैरह है, ये सब परचेज़ किया और 3 बजे के आसपास आकर वापस घर में इन्होंने शव को। তুমি দামাত অর্থাৎ জামাইয়ের সঙ্গে গেছিলো, জামাইয়ের সঙ্গে আমাকে কথা বলা দিচ্ছে না কেন, তো বলছে না বিভিন্ন অজুহাত দেখা ইয়ে করছে, কিন্তু মা সন্দেহ করতেছিল। তো এর পরবর্তীতে কয়েকদিন 10-15 দিন হয়ে গেছে, এখনো জামাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারছে না। পরবর্তীতে মা সন্দেহ হয়, বারবার জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে, আমাকে বল। পরে বলছে আমি বাসায় এসে তোমাকে বলবো। বাসায় গেলে বাচ্চা বলছে আম্মু আব্বু কোথায়। তো তখন হলো মুস্কান প্রথম তার আম্মুর কাছে অ্যাডমিট করে বিষয়টা, যে আমি প্রথমে তাও অ্যাডমিট করে এইভাবে না, মিথ্যা কথা বলে যে मैंने कि किसने कराया मर्डर, कह रहे उसके घर वालों ने कराया। मैंने कि घर वाले क्यों करेंगे। প্রেশার ক্রিয়েট করে বলে যে না আমি করছি। এরপরে ওর আব্বু একটা ভালো কাজ করছে, যে বাচ্চার অসৎ কাজে প্রশ্রয় দেয়নি, তাকে জেলে নিয়ে যায়। জেলে নিয়ে যাওয়ার পরে ইয়ে করে, পুলিশে তাকে ধরে। তো এর ভিতরেও তারা একটা কাহিনী আছে যে ওরা আম্মুর কাছে যাওয়ার আগে ওরা লেবার নিয়ে গেছিল বাসায়, লেবার নিয়ে 8-10 জন লেবার নিয়ে গেছে, যে সিমেন্টটা তো অনেক হেভি হয়ে গেছে, বড় ড্রাম ভর্তি সিমেন্ট দিয়ে রাখছে। তো যখন লেবাররা ওইটা ঢাকনা সরায়, বলে কি এটার ভিতর কি আছে, সন্দেহ হয়। मुस्कान की फैमिली तो ये कह रही है कि हमने खुद अपनी बेटी को पुलिस के हवाले किया है। कर देंगे, वो लाश ठिकाने ले जा रहे हैं, मजदूर बुला रहे हैं, उसके बाद जाके क्या ले जा रहे हैं, वो कुछ नहीं ले जा रहे हैं, मजदूरों ने बताया। वो तो এরকম বিভিন্ন ইয়ে আছে, বিষয়টা নিয়ে এখনো কেস চলছে, পেন্ডিং হচ্ছে, লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে আছে সারা ইন্ডিয়া জুড়ে, বাংলাদেশ জুড়ে এটা নিয়ে অনেক নিউজ হয়েছে। সবাই যে শুনছে সেই আতঙ্কিত হচ্ছে, বা তার ভিতরে একটা নাড়া দিয়ে উঠছে যে আসলে আমরা মানুষ, আমাদের মানবতা, আমরা আসলে কি হয়ে গেছি। তো এর ভিতরে আরো কাহিনী আছে, যে এই যে মুস্কান রাস্তগি, সম্পূর্ণ প্ল্যানটা মুস্কান রাস্তগি করে। ये मुस्कान ने पूरा प्लानिंग मुस्कान की थी। আর শাহিন শুক্লাকে সে ইউজ করে। শাহিন যেহেতু অন্ধবিশ্বাসী ছিল, কালো জাদু করতো, তো সে এতটাই অন্ধবিশ্বাসী ছিল যে মুস্কান রাস্তগি একটা স্ন্যাপচ্যাটে ফেক অ্যাকাউন্ট খোলে। ফেক অ্যাকাউন্ট খোলার পরে माँ के नाम पे नहीं था, जो मैसेज आता था, मैसेज में वो ऐसे दिखाती थी कि माँ अवतरित होके आई है और माँ बात कर रही है ऐसे। हाँ, तो उससे ये कंट्रोल में रहता था, कुछ भी होता था कि माँ को। तो नवंबर के आसपास इसने ठाना कि मैसेज आया कि इसका वध करना है। ডিজে মুভির একটা সিন আমাদের মনে আছে না, যেখানে কথা বলতে থাকে তার মার সঙ্গে, যে হ্যাঁ মাই কথা শোনা যাচ্ছে কিনা। খুব একটা মজার একটা মুভি আছে ডিজে, আপনারা দেখছেন কিনা জানি না। তো ওই মুভির মতো কাহিনী এখানে হয়েছে। आंटी से कब मिल सकती हूँ? उनसे नहीं मिल सकती, उसकी एक वजह है, 20 साल पहले वो गुजर गई, लेकिन हर रोज उनसे बातें करता हूँ। हाँ माई, हाँ माई। हाँ बाबा, शॉपिंग कर रहे हैं माई। शॉपिंग करते हो बाबा। माई, डैडी आ रहे हैं आपके पास, डैडी आ रहे हैं। मुस्कान ने स्नैपचैट पर साहिल की दिवंगत मां के नाम से पहले एक अकाउंट बनाया और फिर उस अकाउंट से
साहिल की स्वर्गवासी मां बनकर वो साहिल से बात करती थी। साहिल अपनी मां की मौत से इतना सदमे में था कि उसने बिना कुछ समझे ये मान लिया कि उसकी मां ने ही वाकई में उससे बात करने के लिए स्नैपचैट पर यह अकाउंट बनाया है और उसकी स्वर्गवासी मां स्नैपचैट के जरिए उसे संदेश भेज रही है। যাই হোক, এটা নিয়ে আদালতে এখনো রায় শোনায়নি ভারতের মিরাটে। এটা নিয়ে চলছে, ওদেরকে 14 দিনের কাস্টাডিতে রাখছে, যেহেতু ওরা ড্রাগস নিত, ওদেরকে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মতামত প্রকাশ করা ঠিক হবে না, কিন্তু যেটা ঘটেছে সেটা তুলে ধরলাম। এখন যার যার বিবেক তার কাছে, যার যার ভাবনা তার কাছে। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खौफनाक सच है इस हत्याकांड के बाद, जिसमें मुस्कान ने सौरभ के 15 टुकड़े कर दिए प्रेमी साहिल के साथ मिलकर, और हत्या करने के बाद टुकड़ों को रख दिया ड्रम में। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ड्रम में टुकड़ों को रखा। जब ड्रम को काटा गया, टुकड़ों को निकाला गया, तो डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया। जिसको जो भी मिलता है दे सबक नहीं मिलता, मुझसे बोले मन मेरा। लेकिन सोचिए जरा, पति के 15 टुकड़े करने के बाद मुस्कान होली मना रही थी। तस्वीर देखिए जरा, मुस्कान प्रेमी साहिल के साथ होली मना रही थी। हत्या करने के बाद ये होली मनाने की तस्वीर है। कोई वैल्यू नहीं रखी, ब्लाइंड लव करता था वो, मतलब पैर धो के पीने लायक लड़का था वो। अपने पेरेंट्स को छोड़ा, अपने करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ी, उसकी मम्मी पापा ने उसे बेदखल कर दिया उस बच्चे के लिए। मेरे बच्चे, तुझे क्या हो गया? तू बस एक बार के लिए उठ जा। रोती बिलखती माँ, सर पकड़कर बैठी बहन और घर के आंगन में पड़ी जवान बेटी की लाश। ये नजारा जिसने भी देखा उसकी आंखें भर आई। अपने बेटे को हमेशा के लिए खोने वाली माँ फूट फूट कर रो रही है। इस परिवार को शायद कभी अंदाजा भी नहीं था कि जिस मुस्कान के लिए उनके बेटे ने अपने घर वालों से लड़ाई की, उनकी मर्जी के खिलाफ उससे शादी की, वही बहू उसकी मौत की साजिश रचेगी। इस अपराध की कहानी से आपको क्या पता चलता है? ये तो पता चलेगा ही कि ये कलयुग है, और कलयुग में रिश्ते जो हैं आजकल के, वो झूठ और फरेब से भरे हुए। अब हमारे देश में, हमारे समाज में नैतिक पतन हो चुका है। चरित्र लगातार हल्के हो रहे हैं, चरित्र लगातार कमजोर हो रहे हैं, रिश्तों में झूठ है, धोखा है, फरेब है। लेकिन ऐसे में होता यह है कि सौरभ जैसे जो लोग होते हैं, वो अपनी शराफत की वजह से, अपनी माफ कर देने की आदत की वजह से बाद में हमेशा पछताते हैं। सौरभ को ये बात सारी पता थी, और सौरभ चाहकर भी अपनी पत्नी से अलग नहीं हो पा रहा था, और आखिरकार उसकी जान चली।